Iyon o. Maulan na morning. Right. Second lap na ito mga idol. Second lap. Alright, ang lakas. Sir Lito! Last 2 laps na lang ito mga idol. Last 2 laps yung nanguna sa last 2 laps mga idol. Yun o. Alright. May ano pa. Last 2 laps. Last 2 laps. Last 2 laps. Right. Power. Right. Last lap na ito mga idol. Last lap. Ito na yung going to finishing line. Tingnan natin kung sino yung manguna dito mga idol. Oh. Allah, bunal jod, suara. Ayun o, sino kaya nag-champion doon? Alright, ayun o. Alright, 9 minutes na lang ito mga idol sa women's category. After yan, may tatlong 3 laps. Right. Ladies category. Tatlo lang mga idol, tatlo. Ayan, pinanaak tayo ng mga idol. Wala na si Bea. Last 3 laps na ito mga idol, mga bay. Ladies category, ayan. Last 3 laps. Okay, mga malalakas ito mga idol. Uli yata si Bea, ito si Bea, nauli. Right, last 2 laps na lang ito mga idol. Ladies category. Last two. Right, last 2 women. Acting na taron. Final lap. Minivan po na kulay gray, minivan na kulay gray. Patingting. Last lap. Last lap. Alright. Last lap will be medyo naiwan ng konti. Ayan. Ladies category mga idol. Ito na sila. I think we will have another exciting photo finish. Unang category sa road bike. Okay, nauna si Chai, followed by Miss Lexi. Galing oh. Alright. Top 10 yung... Standing start tayo ha, ibig sabihin, ang alis nyo dito, start na yun, wala nang neutral. Standing start, 20 minutes plus 1 lap. Okay na tayo? Alright. Okay, stand by for countdown. 5, Sa Tagaytay. 4, 10 3, under ito mga idol. 2, 10 under. 1, go! 20 minutes. Plus 1 lap na binurakay. Yun o. Alright. Yan mga idol, may 20 minutes. Ano ito? 20 minutes.
na Okay, 15 minutes remaining ha. 15, 1-5. 15 minutes. Arzin Yode. 20 minutes ito, 20 minutes. After 20 minutes, isang lap yan. Isang lap. Asan RB Men Jr.? Yun, Wala pa? Ito na yung last. Christian Aguilar? Dulo mo pala dire. Ken Zabrados, Vico John Hablo. Yan. Mas matuloy si... minutes remaining. Uy, mag-aabot na. 12 minutes remaining ha. 1, 2, 12 minutes. 12 minutes remaining. 12. 2, 4, 6. May call on, man! Junior RP 1780. Out na lang mga bay. Sigurito mga ito. 0. 10 minutes left. 8 minutes remaining. 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes. Last 5 minutes. Ayan o. Last 5 minutes. After makonsume yung 20 minutes mga bay. May isang lap na lang. Isang lap. 1 lap. 5 minutes. 5 minutes. Last 5 minutes. 3 minutes lang mga idol. Last 3 minutes. Last 3 minutes. Isang ikot pa tayo. Isang ikot. Pagbalik ninyo, last lap tayo. Last 3 minutes mga idol. Ang top 10 ito will have a ticket in Tagaytay National Championship mga idol. Last 3 minutes. Last lap na ito mga idol. Mga bay, last lap. 16 under or better known as the youth category daw ito. Last lap mga idol. Ayan o, nag-aantayan. Ayan, nandito magbinigwasay lang yun niya. Alright. Yun o. Last lap. May na-overshoot pa isa. So, wala na pang papasok sa loob. Mga idol, yung kategory, yan, may tingnan mo pa ba? Ang ganda! Ang ganda, road bike ito mga idol, road bike! Ayan! Woo! Galing oh! Ano yun? 4, 3, 2, 1, go! Alright, another category mga idol. 20 minutes. 16 years old ata ito. 17 ata. Youth. Alright. 20 minutes ito. May 20 minutes sila na binulakay gihapon na rolling start. Ayan, 16 to 19 years old ito mga idol. I-consume na nila ang 20 minutes. Ayan, ito yung nanguna. Pangalawa, pangatlo, pangapat. Ayan, after 20 minutes
Alright, binurakay na sa isang lap. Road bike yan, road bike. Ayan ang muna oh. 16 to 17 to 19 I think. Ayan yung peloton sa likod. Ayan, siguro mga 18 minutes lang naiwan. Look at that. Bro, you know. Yan, ako na. Lapit na mahabol. Yan, ito yung peloton mga idol, oh. Hello. Right. Hello. 14 minutes. Yan mga bayo. Nahabol na yung nanguna kanina. Last 14 minutes yung kanina. Siguro mga last ano lang ngayon. Mga last 12 minutes. Tyson! Ayan o. Ayan. Ayan o. Last 13 minutes. Look at that mga idol oh. Ang lakas. Ayan. Ciudades. Colegio de Ciudades ito mga idol. Isang may 20 minutes na ikot. And then isang lap, no? For the final line. You know. Ang top 10 nito mga idol ay papuntang Philippine National Championship. Yan, doon sa Tagaytay. Alright. Three minutes na lang mga idol. Last 3 minutes, isang ikot na lang. Let's go there, let's go. 3 minutes. Isang ikot pa. 3 minutes na lang ha. Last 3 minutes. Last lap tayo. Ito na po sila. Last lap. Last lap. Para po sa ating Men Junior. Men Junior. So this is it. Last lap tayo. Last lap. Top 10 ito will go to the Philippine National Championship mga idol. Sa Tagaytay. Tagaytay. Last lap. Binurakay na ni Ron. Binurakay. Last lap. Last lap. Last lap. Last lap. Last lap. Budal. Stop. Last lap. Since last lap. Solo rider. Taga saan kaya ito? Varus coming! Solo rider! Mula sa Cagayan. Siya pa rin. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Grabe. Power sa Cagayan de Oro. So breakaway! Alright! No! Power! Grabe yun, no? Ay free lap ang legit na crash o ang mechanical ha. Okay. 40 minutes mga One idol. count. 40 minutes under 40 minutes 23. plus 1. 40 minutes plus 1. 40 minutes plus 1. 40 5, minutes plus 1. 4, 3, Under 23 mga idol. 1, Mga go! bayan. Timer starts. You know, 40 minutes plus 1 mga idol. Medyo gadugay na eh. Alright! Good luck mga riders! Alright, under 23. Ito yung leading so far mga idol. Dalawa yung nanguna mga idol. 2 riders. Ayan o. Makasustain kaya ito. Woo! Ito yung peloton nandun sa likod. Hala, burak mga idol. Hala. You know? Power. Yan, under 23. Baka ng under 23. Alright, ganda oh.
Remaining 20. Ito yung leading mga 20 minutes remaining. 20 minutes. Ayan yung dalawa. Ano sa tingin nyo? Aabutan o hindi? Bubuo pa yan. Ayan o, yung pangalawang group. 20 minutes, 20, 2-0. So, mabubuo pa yan. Remaining 20. 20 minutes. So, mabubuo pa yan, mabubuo pa yan. Lumalayo ah. 15 minutes remaining, 1-5, 15 minutes. 15 minutes remaining, 15 minutes remaining, palitan na, 15. 15 minutes remaining. 10 10 minutes mga idol, 10 minutes. Last 10 minutes. Yan yung leading sa under 20. Last 10 minutes. Sa solo pala, dalawa pala sa harap ha, dalawa. 10 minutes. Last 10 minutes. Pagbalik, last lap. Paging Azucena Brown. Alright mga idol. Still na mga idol, last lap. Itong dalawang ito yung leading. Leading yung dalawa mga idol. Maabutan pa kaya ito. You know. Last lap mga idol. tayo, last lap. Ilan pa na sa harapan? 3. Ang layo Tapos buko. naunang dalawang Last lap tayo, last lap. Pangatlo, Last lap, pangapat last ito. lap. Ayun, ang ganda. Woo! Binunakay na. So, hiwalay ha. Walang mag-swerving. Tingnan natin. Hiwalay. Power! Ito na yung Bobo sa 10 mga idol. May dalawa na. May dalawa na 23. Under 23. 216 ang nauna. 216. Okay. Napakagandang rematihan. Malinis. Open elite or elite. Ready? Above 23 ni mga idol. 5, 4, 3, 2, 40 minutes. 1, go! Timer starts. 40 minutes and then may last bell for the last lap. You know. Right. Elite. Mga elite, double elite riders.